Hello mga kaballers! Last game na tasubong for the battle for third. 18 under category. Game between Skyrail Notre Dame of Talisay City wearing the red jersey against Cap Udol Morsha wearing the gray jersey. And you are watching the 4th Axter Cup Basketball League brought to you by Axter Marketing in cooperation with United Negros Basketball League. So again, this is the battle for third for the 18 under category between Skyrail Notre Dame of Talisay City against Cap Udol Morsha. Shout out na kay Ref. Sumangga puhuntang mga players. Shout out na sa mga puhuntang mga players. Makoy. Yung nanagoy. Mapper. Hoy, yung nanagoy. Kiss ka mo danay duwa be. Sa mitot. Kiss ka mo danay duwa ni Ace be. Ay! O ba si magdugmal na mga muya bala nga duwa bala haw. Wow. Dugsing ko na Ace pero ginakugaya na kagali Ace. Arogoy. Agoy na nga daan. Subong agoy na nga daan. Arimano, Bubog Boys. DJ and Kyle. Di dapat ang posisyon niyo yung adwa, pareho, ganyan nga nagapaningawak. Nagachismisan sila sa tunga, ho. Cap Udol Morsha versus Skyrail Notre Dame. Op. Bula, sang Notre. Uy, nagulan. Ay, bula sa kapudol. Maring, tumira ng 3. Uy, wala. Rebound ni Paruhinog. Rosause. Paruhinog. Sauce. Paruhinog, tumira ng 3. Wala pa. Rebound ni Baring. Oy, nice pass. Wala. Madakop ni Kyle De La Ginson. Basket, sauce. Ay, wala ko ma-edit. Wala ko ma-edit, guys. guys.
First special. First people. Katulak ang buwak na. Bahrain. First team. Bahrain. Masih down. Second. What is this for Ortega? Tabla. Double.
Red ball. Yan. Tabia. Wala day Christian, wala si Juan Borcaygaw, bag ang tiin. All 7. Second team. Clock 7 to shoot.
34, Ortega. His first personal foul. 13 foul. Position. Time out. Another day. First person foul, 13 foul. Mr. Tanggap and the first quarter. Score 23-20 in favor of Capital. Moving elevation. Arena. Domino.
Fabian. Time out. 100 days. Alisa. Bye-bye, bye-bye. Mwah, along-along. Bye-bye. Bye-bye. Happy Father's Day! Bye-bye, along, bye-bye. Coach! Happy Father's Day! Thank you! Thank you! Oh, shout out kay Coach Jong. Oh, tela. Dinatuwato na naman. Ah! Shout out kay Coach Jong Despi. Happy Father's Day. Traveling Raiders. Gani. Yung susunod. Black 11. Ano sila na, ma'am? Black 8. Ano na yung mga parents? Happy, nga. Ay, di sunod, sorry, kid mo. Happy Father's Day. Nga. Sino nga Armando? Yung wala yan. Ah, may practice na. Hindi. Martes pa yun yung Bridget. Boss, yung Bridget. Sa, ano ya, 11 ka, ano, 13. Ah, Martes, Ilayas, ang 18. Kontrara na, yun na yung Macnel. Ibang ni Herida. Uy, wala pa.
Shout out ma'am number 30 sa Kapudol manghod ko. Sino ba yung number 30 man? Ay, pupunta puli. Ay! Ay, awas pa. No, sino ang number 30 sa Kapodol? Cortejo. Shout out dali kay Gerald Sauce. Ang imo nga soltero. Ari sa akon. Op, montagaw gid. Kumpiyansa. Watching from Japan. Di paano to ni mas shout out sir kayo hindi ko mabasahan mo na pangalan. Basta si sir from Japan. Hindi yung mga wood man. Number 20 ka po dun. 27, 7, 24. Oh, grabe! I'm out, Cap Odol. Si Lupeng? Ha? 30. 30. Uy! Pause! Sastro yaya baka, Jeo? Plus 3 points sa Gansay. Oh, parinog! Si Lupeng? Ha? Ang sila number 30, Dilaw? Hindi man si Sarmiento. Lalong-lalo na hindi si Tope. Hindi man si Rida. Si Donyo? Si Donyo? Sila number 30, yun isa Kapodol? Si Donyo? 3-0. Si Donyo kung si Lupeng. May ka pa shoutout? Gatres siya si Baring mo. Reeb na tangunan mo, Reeb. Ay, nako. O si Andre, wala. Delaginson. Thank you, Reeb. Agaw ni Kyle Delaginson. Op. Sa Gansay, tumaming. Tumira ng 3.
Mintis ang tres ni Maming. Rebound by Paruhinog. Oy, nice pass. Ricodo! Walang kupa si Ricodo. Ay, kabos ang tira ni Kyle Diligenson. Tumanday. 5-6. Paruhinog. Op! Ay! Wala na time. End of the second quarter. Score 40-34 in Bigorol. Capital. Ate sinuping gid. This big event brought to you by Astor Loyalty. Sa Japan ko niya magulang. United Lagos Basketball. Japan. Shoutout sa Manong ni Lopeng. Naara sa Japan. Send stars ko na. Bali mamatabiya. Kaya wala may kaka-earn sa live. O, send stars. Tsaka. Monetize pero wala na yan. Not unless kung ma-viral, gulay mo mga live, yung mga videos. Kung mga libo-libo lang, wala. So, ang ako nyo nito nga sa nagustin nyo nga, ang ako nyo, wala na na sa boom. Though, ano lang, limited lang ang ila. Ano na ganyan, hindi ganyan, per invite ang ila nga mo na. Unlike sa una nga, pwede may applyan niya nga, o na-reach mo na nga mo, automatic may ads na doon, wala na na. Ang ako nyo nara, sa una nga, performance bonus, pag ganyan yung kakas nila, ginungo nila nga, gintingog nila sa content monetization. Di sabong, ang live mo nyo, maka-earn ko mga 30 cents, 10 cents, makadako ka lang sa live kung, may stars. May stars na lang yung mga bawit. Ang damo, o tayo sa real, amo na nga pagkanto ka sa Tigara, pagkanto ka sa national. Damo-damo, tiya vlogger yan, pero wala yan may nag-live. Kaya nila yung lagas, kaya real. Pati nga ako, yun ginano pa nila, gintak pa nila, pati nga ako, yun nga, lagi sila nag-video. Amo na ba nila? Ang natabo tayo nagla pag sa music na nagsaya, kaya di po sa'yo dala. Kaya ang daw nagatagatag lang pero review, naka 2.1 million pa sa'yo. Sa ako, kitaon pang pangalan yung McDo, so salamat sa Sisab, ang source, pero ako nga, nagagwa ang pangalan ko nga McDo, so wala yung dimensionan. Ano? Copyright? 10. Wala na ako lang. Nagdaka level. Wala ko Gcash, ma'am. Si Ma'am LJ lang matagsi mo. Si Ma'am LJ lang ko matagsi mo. 5-6. Oy, send mo lang ko kay Ma'am LJ. Kano ay? Shout out kay Paul George. Maayong aga. Oh, Paul George and stars na. Nugay imo ko yan. Wala sa kani ko na Ma'am Gcash. Oh, ari day Ma'am LJ, oh. Oh. Na gabaton ko lang si Ma'am Bang transfer, oh. Teka, wala akong update ang nawili ko, chika. Sorry, guys. Position. Rebound. Contribute. Time, ano? Saan eh? Ha? Ay, wala ko rin,
12:57. Mano ka? Sa? Kaman kan. Gabi ko makapas si Gab. Sino po diya mamaya? Oo, kita ko na. Wala ko madala si Doy ka may practice sila. Kusog to ko no lang sa Rizay. Oo. Hasta sa apo, ano ba naman nagpasulod sila? Pero sa center, dito sa sila, wala ulan. Kusog ko no to ulan, naman ni nanay, pertito ko nung daguog. Ano ba yan? Back to the game. Oy. Donyo to Sagansay. Ang mga kachismisan, maraming sa silyo, kapatian mo sa live. Ay, nakulupeng! Donyo. Una, espacio Sarmiento. Foul counted. Second team. Orteo, ay, nagawan. Ay, wala. Manday. Ay, nako. Nogon. Agaw ni Lupeng, pinasa kay Donyo. Donyo, tumabat. Matavia. Lupeng, Sagansay. Matavia, back to Sagansay. Uy, ay, nak. Ay! Anong labot na tayo si Tupe sa Pekodo? Ay, wala gid. Lupeng! Ay, wala gyapon. Cortejo. Basket for Cortejo. Ay, Matavia, Tudonyo, basket, kag may foul. Gavalis, first personal. Third team foul. Rodosquito for Donyo. Oy, no. Rebound ni Ricodo. Orihinog, back to Ricodo. Op! Sumulod. Uy! Basket for Ricodo. Atig agad siyang Ricodo ni Coach Danwa. Ay, kabos. Basket, Sarmiento. Ay! Census foul. Basita for Carino. On receipt. Donyo is first personal. First team foul. Rodosquito for Carino. Parahinog sa free throw. Basket. Abus ang tres de Barre. Cortejo. Oh, lusot. Bang! Mayo kapaglapad ni Ace Cortejo. I'm out ang cup. Odol.
3 points lead by Cap Udol. Time remaining is 4 minutes and 55 seconds. Uy, agaw. Hop, nabawi pa ni Cal Diraginson. Tumatavia. Cal Diraginson. Ah, naboyan niya. Naagaw ni Rico. Doon, pasa ka Parahinog. Parahinog. Uy! Naku, wala pa na shoot. Uy, nice follow up by DJ Sauce. 1 point lead. Down to 1 point ang Abante. O, nabaskuran pa ni Kyle. Back to 3 points. Cortejo. Parhinog. Hop. Uy! Gawan! Ay! Kabos ang layup ni Gawan. Uy, nakuha pa ni Cortejo. Back. May foul kay Donyo. On the 6th Donyo, second personal foul. Second team foul. Basket Cortejo. One point lead by Cap Odor. Matavia. Up. Herida. Ay! Basket for Herida. 2 points. Ay, wala akong ulag ang time. Sorry. Ay, lapaw pa. Matavia for the rebound. Matavia gives the ball. Pinasa kay Donyo to Herida. Oy, Kyle Diligason. Wala na shot. Yatir drop. Rebound ni Ricodo. Yung pasa kay Parahinog. Parahinog gives the ball. Pinasa kay DJ Sauce. Hop! Muntik pa mawala ang bola. Nako, dula gid ang bola kay Second time. Wearing out. Matavia. To Herida. Back to Sugansay. Op, pinasa kay Donyo. Op, nag-attempt sa 3. Wala. Matavia. To Sugansay. Ara na. Tabi na ng 3. Wala. Rebound by Ricodo. Oy, naagaw. Oy, wala. Outside si Tupe. Ma'am, si Tupe, may manarisa mo, ma'am, na, oh. Pareho sa Macnil. Nakakagin sa stiff neck, nakakagin na guro stiff neck, ay. Amo na. Macnil ko, ma'am, mo na mo. Tungod sa stiff neck, eh. Uy, 3 points. Tama yaman. Patas na. 2 minutes left. Sugansay. Laten. 5. Oy, Jimena! Ay, wala pa. Nakuha pa ni Tupe. Matavia, binaman tayo sa ni Saysay. Ginagawan sa ni Ace Cortejo. Oy! Ay, wala na shot. Oy, alang-alang sa Tupayaw. Halong sa lupad-lupad, Ace. Ara si Kyle. Ay, wala man. Otro man. 125.
25. Sa Kansai. Pasa kay Diligenson. Tumatavia. To sa Kansai. Op! Sarmiento. Sumunod. Ay, wala pa. Rebound. Sang laba-laba. Aragoy. Padilla. Sang laba-laba. Hindi kilala mo. Paro Hinog. Drives in. Oy, nabuyan niya pang bula na sandwich. Si Paro Hinog. Ay, naku, Kyle. Ano man mo to man? Sa Kansai. Ay, wala man si Samo. Na, ano man si Saman? Bantayan sa ni Saysay. Oop! Wala gyapon ka-shoot si Kyle Diligenson. Rebound ni Jimena. Pasa kay Manday. Manday to Jimena. Jimena. Ay, Jimena. Ay, Jimena. Wala. Naagawan sa. Naagawan gid sa ni Herida. Sa Kansai. Oop! Basket for sa Kansai. Jimena. Oy! My foul. My foul kay MJ Herida. Wala si Nang Ludilin na mamaw. Kusugulan sa amor siya. Kusog to bro. Ulan sa talisay kung sila'y. Hindi pala babaw pag hindi ng Ludilin. Ba sila bot siya sa ulan. Wala sila kabot out. Ay! Traveling violation. 5 seconds na lang yung Ludilin. Ay! Ay! Naku, tope! Pululbaan. Magdusan sa inform tope man. 54, 52. Fourth quarter na to subong mga kaballers. And the third quarter is score 54-52 in favor of Cap Odol Marcia. Shout out kay Cap Odol Basketball League is watching. Ano galay man to si Ma'am? Ano? Salamat sa kapanyagan. Ila posisyon kaya sa Axter Bula. Ay! Pilosopo to yamuhat si Repo. Sakto man na rep. Sakto man na rep. 254. Basket team Mena, patas na naman. Perteng ang Pangilawa. Chill lang pero ang score, patas. Bareng, Tumatavia, Sarmiento, Lopeng, ay, ginpagwaya pa mula. Matavia, tumira ng 3. Wala. Uy, gabi nga. Lupad ni Lopeng ba? Oh, Juet ang aduha. Bareng. Op! Ay, wala. Uy, yagyapo ni Lupeng, oh. Ay, naku, nakagawin. Corteo. Basket, oh. Basket. End zone, second personal. Christina. Alrighty mga ka-ballers. So, last game na nani for today. Ang next game is tomorrow, the championship for 11 under and 13 under category.
Alas 4:30 ma-start ang championship game for the 11 under category. Next is the 13 under, and then ang 15 and 18 is on Tuesday, 4:30 man ma-start. After sa championship game, amo ang awarding kag may pa-dinner ang Axter Marketing by Panisales Family. Ay, wala no kulag sometime. Sa Kansay, to Luping. Luping drives in. Ay, pinasaya pa. Biko yung lay-up yan na. Ay, wala. Ano, rebound pa ni Luping. Sa Kansay for 3. Ay! 3 points sa Kansay. Paruhinog. Paruhinog. Op, pinasa kay Manday! Wala na shoot ni Manday. Rebound pagid ni Luping. To Kyle Diligenson. Wala na shoot ni Kyle. Rebound ni Manday. Pinasa kay Cortejo. Cortejo drives in. Basket! Cortejo. Abansin na naman ang Notre Dame Talisa. Sa Kansay. To Diligenson. To... Ano na pinito yun? Mama Manunibrido, mami number 27. Kilala mo? 27. Gani. Aventura. Maruhinog. Oy! May foul kay Sam. Counted. Nadakpan. Kita, gidigab. Nakita. Nakita, kita ligab. Nagawin niya ako. Pag-spin bala ni Marino. Oo, nalakot. Kaya ang butkon. Gawa mo na nawiran. Kita, gidigab. Second defense. Aragoy ah. Back, 3 points si Kyle. Wala. Yapon, nagulupin. Yapon, baka rebound, no? Iyata na ni Luping rebound. Perte. Hoy, convert nyo man na sa score ng mga budline ni Luping, ho? Oops, nagansay. So, Diligenson, jump shot. Wala. Shot clock. Ano to? 24 seconds. Shot clock violation. Okay. Substitution. Banse ang Skyrail Notre Dame. Shout out kay Engineer Emmanuel Ebros ang Skyrail. Ay, natapal si Marino. Happy Father's Day. Kay Engineer Andolf Magbanua. Happy Father's Day. Notre Dame. Sir Ken Thomas Terdas. Happy Father's Day, Sir Kenneth. Mayor Neil Lizardes. Vice Mayor Nick Calandone, Happy Father's Day. Shout out kay Toby Orbista. Kag kay 30 Dr. Kagay. Ading-ading kagayaw. Maayong aga. Ay, may nga po na, boys. Kumusta ka mo na, boys? Oh, shout out sa mga pogi, tanga mga boys nga ran sa Manila. Subong, Toby Orbista, 30 Dokto, Kag, Ading Kagayaw. Along ka mo na, boy. Ay, naku, Diyos ko, nga lupa ni Mina, ho. Ang iya nga. Ang iya nga. Buli-uli, no? Arang sa guyani. Arang sa guyani dun yo. Pero tinga lumpat ni Mina, bla. Hi, anay, hi kay Toby. Hi kay Toby.
Hi pagit kay 30, doktor kagay kagayaw. Hi ko na mali, Ace, oh. Op! Ay, nakuha ni Donya ang bola. Love fourth court. Ano tayo rin, no? 6 minutes pa lang, guys, ha? Eh lang. Gani, pero sige niya iyang niya tanan niya. Wala galing ka convert ang iyang mga rebound, oh. Wala nila na surbol. Pero tinga pa nga budlay ni Luping sa mga rebound. Yung wala galing ka convert sa score. Parohinog. Op! Imena. Ay, natapal. Pasali sa gansay. Oy, wasi ang bula. Natapi ni Jimena. Sa gansay, dribbles the ball. Sa gansay. Op! Okay, joke lang si Sam. Oy, sumunod si Sam. Oy, ano na tabo? Ah, na-foul pa si DJ. Na-foul si DJ Sauce. First team foul. Matavia. Gato, aturaso kumatan to. Oh, bubaba. Donyo for 3! Ay, kabos! Kabos ang tres ni Donyo. Parohinog, di sigawan man. Hindi ko sigawan. Gawan blakos. Gawan blakos. Donyo for 3, kabos. Rebound ni Cortejo. Cortejo dribbles the ball. Drives in. Ay, yala, budget na naman sa. Ace Magalong. Ay, nanong, alupad-lupad ng iyaman. 4:50. Kaya nalipat ko magpindot sang time. Kasabal sa ilaw. Shout out, Happy Father's Day to all the referees in Negros. Aba ni Jeffrey Villaluz Pelara. Namin ganiya di Vinsa, namin mga rebound ya. Ay, wala. Op. Nakakuha ni Samang bola. Isa na lang ang abansis ang Notre. Matavia. Wala mula ng Tipoy ay. Op. Nagansay. Tumira. Ay, muntik na. Rebound ni Parohinog. Parohinog. Op. Ay, natapal sa naagaw ni Caldy Rigenson ang bola. Matavia. Ay, nabuyan ito pe. Double dribble ko no. Double dribble ang call ni ref. Oo. Shot anik ma. Basi kusog to bala ulan bla sa silay bla sa babaw bla.
DJ Sauce! Basket! Di na to si Burakman. Ato, galing mangko yung tabok mo. Matavia. Op. Matavia drives in. Ay, nabuyan. My foul. 3 points ang avances ang Notre. May 3 minutes kag 3 seconds nga nabilin sa fourth quarter. Rep. Gapa shout out si Jeffrey Villaluz Pilara. Apod nyo. Shout out sa tanan nyo mga ref. Happy Father's Day. Oh, thank you my friend naman ni Ref Gab. Thank you my friend. Same to you. Ako naman ni Ref Gab. Basket. Sana lang. Bulasang Notre. Paruhinog dribbles the ball. Natulok iyang playground. Playground. Op. Yung bola si Ricodo. Manda ito Jimena. Ay! Nice one. Ginpalupad ya lang si MJ kag nag-shot. Time out. Cap Odol. Wise mo ba si Mena kay kagina? Ya pa nga gina-challenge. Wala ka ka-shoot mo. Pinalumpat yung una sa MJ. Nag-nika akong mag-shoot. Kung sulod. Pero hilig sila mag-challenge. Hindi mo nila ma-sure ball, no? Lalo pa nila yung tupan nila. Amo na. Mayroon na kung sakto lang pero may tupa na yung galabalda sa gabi. Wala lang dalala na amon sa kumod-kumod. Sunod na ba? Last game na ni Mosquera. Last game na ni for today. Battle for third, 18 under category. Tomorrow naman ang championship. 4:30 ma-start. Ay! Natumba pa si Lupeng. Agaw ni Jimena ang bola. Pinasa kay Manday, pinasa kay Paruhinog. Paruhinog, dribbles the ball. 2 minutes na lang nabilin. Nahulag ko ang time. Wala ko nabilin. 5. Last 2 minutes. Ay, wala pa na shoot. Uy, rebound ni Lupeng. Ay, napasa kay Matavia. Lupeng, Matavia, basket! Layup, dito Matavia. Isa na lang ang avances ang Notre. 1 minute, 45 seconds. Uy, wala ta. Op! Paruhinog. Ay, mawas pa. Ay, awas kaya po. Rebound na naman ni Lupeng, oh. Ay, ala, traveling. Ay, okay lang. Ay, wala pa na shoot ni Lupeng. Agaw ni Jimena. Jimena. Agaw pag ni Lupeng, oh. Agaw na naman ni Lupeng. Gani namin. Perti ka ba? Kasi yaman niya rebound, iya agaw. Mayo na depensa from Lupeng. Oy! Basket! 2 points. Kag kumabansi na ang Cap Udol, 1 point. Na. 50 seconds left. Abansi ang Cap Udol, 1 point. Bulas ang Notre. Face to face. Uy, nice pass. Ay, nabuy. Mamuntik pa mabuy. Ano, Ricodo. Basket for Ricodo.
Abanse na naman ang Notre Dame. 1 point. Score is 67 in favor of Notre Dame Palisay. This big event is brought to you by Baxter Marketing in cooperation with United Lagos Basketball League. Ang 13 under, ila kontrahon, Taitong. Ay, hindi gali. Sorry. Anong gali kontrahon nila? Hindi, ilang git. Doon na lost ba? Ang 18 under, kontrahon nila, Taitong. Ay, gali na na. Ang 13 under naman, ay, hindi gali. Ako yan na Ay, kontra na, isa sang sang Ken. Ano buang ko. Ken kag Bobcats ang makontrahan ay sa 13 under. Scorpion Ken versus Bobcats for the 13 under category. Ay, wala pa na shoot ni Sam. Ay, rebound pa ni Jimena. May foul pa. Naku, kanugon. Ginaduho na to ni Sam sa ringan. Nagumpong pa. And then fourth personal foul. Ay, nice. Ay, Opo na sila kuno sang mangod. Ako na mamampang sa Mayor's Cup sa Morsha. Kaya mapuli na sa kuno sa Naganda. salubong sa imo, hindi ka pagdalay. Napasalubong mo kuno ba ni Ma'am LJ? Pasalubungan mo kuno kami di kuno ay. Hapon lang ako masalubong. Ako yung chocolate para pare. Yakaon ka sabta ka pangabot. Aga, habon ka pa pati ni Ma'am LJ. Nori lang ako na Nori. Sushi. Sushi. 13 seconds lang nabilin guys. 13 seconds. Abanse ang Notre 1 point. Ila pa bula. Na free throw pa si Rico Dorep. Basket. Second free throw ni Ricodo. 13 seconds remaining. Ay, umawas pa. Rebound na naman ni Lupeng. Dilaginson. Nagansay. Ay! Ay! Wala pa nagsunod. Ang tres ni Matavia. Nugon-nugon. 66 in favor of Notre Dame Palisay. Congratulations. Nagumpok, nagigo ang ring. Nagumpok sa ring. Congratulations, Skyreal Notre Dame of Dalisay City. Nice game, Cap Odol. Thank you so much. Oh, may grasya na naman ako from Coach Young Despi.